Salut internet malien manden kaw ko basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jelen na kaw fo ka walmando foli mini dantala ko sumi media depuis la feda depuis le fait abe donc ka fo ko ni sumi media ambe mali ko de kama ambe jamana ko de kama ambe anka jamana ya antadi anka jamana tisega yelema ka ke mawere tai way kelenye fulana anka jamana be to jamana tigiya de la be to jamana deunde ka hakilna ka jamana deunde ka la nyika ateto la nyika la nyini minte jamana dembela jele arranger ateto kande aw nyedo fo réseaux sociaux buramunde kama anko progrès be mali kono me ambe réseaux sociaux sans fait progrès be critique juju be critique mali kono me ambe réseaux sociaux sans fait donc maintenant sincère mali kono progrès be minki abokede mais an kanga minki ambo kede ko do be ambe siga ke progrès te siga ke kuma do be ambe siga fo munu be mali kono luti siga fo kadala hakili korompira kadala isirana tiente fo mumbe janfa ani katugu mogo ko te ate marcede on yode fo diko ba sembo mali ko de la aba sigi ka damine de ka sembo mali ko de la sino ate marché tande diko nanani mogo mogo ama marché asimanye ananani mogo mogo asimanye ambe tugo diko kele inkotia ambe tugo kotia mado bebo ka boku be diko defa mado bebo kabo olu tumbe rojume nyabe almami do sigile na haniya eba foko doni tala ebe ka foko dambe ni horonya ebe ka foko ka jamana ebe ka foko jamana kallanyini kika horonya ko mali e jamana mini bemba kono ko mali e jamana mi na bunyanendo eska aw yere mali bonya folowa eska aw yado ka fo mali dombewa aw moyo aw tumbe rojume na bora bi ka fa obe diko defa koni diko filila diko ka fili mo were tesiga fai angono tande ko mo were tesiga fai olu de be siga wele dibila pour que kanye fa nyana fa ba le la olu bolo jamana be olu sen jugoro de komi mano olu dia olu boke ndarga awu ya jede ko dogo ni na obe dogo len tumbe diko de kofe kabo ni diko blala awnye awbe dibi kono ate passé billahi ate passé ma joli de filila na o ma se ka bo odonka kuma diko ye ma joli de gain ay ma joli de black place là no lu filila na o ma se ka bo ko lu ka filu la clé pour que jamana ka se ka avancer mais bi aw se ka bo diko filila parce que ambe ka diko guruja diko filila siya kelente siya flate siya sabate afora e ka fosi sa ika fili kyara isembo malikola aw be bo ka foko aw be no dlo be dla choko dmendela aw na unte diko ka fili kola de ko diko filila aw to kuma la de aw be kuma dmendela c'est-à-dire diko tege de minana faden toka no ye diko e fantan ka wori de mine diko tumbe ka balo fantan de la kuma be ni nyoro de ka aw tisaka diko defa ninkan ka diko yere kuma do fo lu manga ka ke M5 mena munyo la aw nyere fo ante M5 contour la de min en tant que nous be diko de ka hakilna no fe nous tuklembe ni almami de no fe aw tout defa fo ka jenwuli aw nyere fo depuis kele damine anga ka nyere bi M5 keru yere ay ka yere jamana ka jo angata
diko te papaga jamana kola wa diko ka dogo jamana kola amunu be diko kofo ya awde kungwe me diko ka dogo jamana kola haruka dine imafamu haruka dine imafamu manipulation dande do nyabala sungurumba do bora ba haketo de kuma do be oluka nga fokwa sungurumba do bora be ka diko fasada abeka diko fasada kairambe ka diko gruja irejojo sanfe anye faso de njugu de cedire ay mali bere neni kwa ale mali bere neni ale ere ni fini mi nyere siglendo folo ese kira ere ni mfo anye ro fasa dine inteke ka mochi manipule ateke ka tie manipule ateke ka muso manipule diko de bora ya apeta conférence la yoro mununa hara question ka bolo di musoma me wali muso de beta sigi e ka salon kono ka e fasada aw ni Allah taala ci dongili damye nyere haram ya lendo haram folo min do na islamiya kono o dongili dadi o haram ya lendo ti kata sigi e ka salon kono be ka e fasada o be ka islamiya fo joni o bo do islamiya de ko fe ka va be mo manikile eko eti bolo di muso do tara sigi fo e ka salon kono abe ka e fasada ko zigiri da yoro jume awde haydara mo awde haydara keleya awde amsadini mo keleya kafo oluka dine to tora donde la way don daga lendo oluka dine kono me awka dine do awye fembe haramia me ada tora wula awka dine kono awye fembe haramia wahabiya awye fembe haramia har ni ne fa yere wahabiya cien de jamana odi ka giliga teme fembe la jelenka am go be jamana do gonda awye fembe haramia me ada tora awla ekuiti bolo di muso doni hijabu kada sike ka salon kono o ka atake dongili dai faso jobe yerodme dine be yerodme islamia be yerodme zigiri dami fora ninte koni dawlabu bolo ku gabona diko bado mimbe ka ke haramia lendo do muso mi yere fele hijabu bala hijabu do kunye jogo de ka mejale yere jogo mani ale halakilendo do ale yere jogo mani setani muso sigilen bi ka salon kono ka boko diko e ninge maliya jonko diko mafenke maliya jonka mabarake maliya me atumbe ka bara minke maliya afili de chayara atumbe ka bara minke maliya tiali de bonyana kono ay bara o barake a bara banyorola iba soro maler de be bara banyorola iba soro tiali de be o ko fenanga ko asa ka sembo malikola ba sembo malikola o wajibi de o karamogo mimbora ka foko abe diko defa karamogo ke mbi ande onyo fode ni ta fe ka guruja bi dabo ala de antia ka anga transition to aw bolode antia ka fo ambe asmuto aw mori nunu de bolo aw mago ba aw yere kundu wondela aw yere kun jamana mbe ka tini dine de toye dugu be ka fagani dine de toye doso be ka fagani dine de toye siraw be ka tigini dine de toye aw mabo donkele kato defa aw mabo donkele ka ka kitabu ta o tegela pour que kata ira ka fo abe ka kominke jamana kola ninte tie abe ka kominke dine la ninte tie abe na o jere ka fo abe diko defa diko e ala de accidente annabi mete papagate diko tie mo yemi o famu wali bi abe slamé chama avance la au camp o kama uba fo ayin damateme de abi kala de aka fota bete saba iko na fo mumbe politique lo fona ka fota ni keta bete bien eko ko diko ka fota bete sahabaye ko munumbe politique lo lu ka fota bete sahabaye munumbe politique la anyo lu ke ngalon tigela udewo munumbe politique la anyo lu ke ko lu te tiere fo olu be janfare kono ibe min fo biani ube min fo sini ite kelenye diko mado kankan diko baro politique ngalonde diko baro politique janfade diko baro politique mu on fagade diko baro politique nyon tachiende ni diko ya dado la islami du manga ki dado la ka fo be kuma flafo e bora de bi ka fo e be diko defa e ba ira ka fo diko filila am manga ka diko ka fo kwamba blasera public ma bi ya to ambe ka kuma fo diko dibi kono ka fo ni ndabla diko e president dolile de jamana nkona na ya na laban togo nyana na matla ka gentugu ambe jamana into ale bola ba kelle mburuba ya ba urle kuma kada yi togomia ate passer ça chamena die kono sanjoli joli atete diko nunde nana ka atete bere ankuna ni ke togola atete aka kureta ke ko fe atara na len ko fe diko nunde de na kora haraka sa sanduru folo na nano o minke sanflana mindara ka sanduru flana mindara kantugu diko nunde atete deme pour que ka sogo fanake mais alabana togo jumi de la magia aya ge kanani ibekai o ibeka kelei ale min nanani ibeka ministre joli de fale ministre nani ube woro abeta fo woro la ibeka min fale ibeka ya fale kunjume de la o diko kele inde do o diko kele nu de dugelembe ni ministre ta ni manya obe ni mbla ni te wori dama ay ni mbla non de bara kote de be baro bara make mali kono bara de kera mali kono e bora sisande ka foko ebena diko defa ko parce ko afilla manga ministre munun filladu olu tunkanga gewa manga ka gewa itunganga to endambu blasira muna ima blasira ni diko ko kuka ge kabwe o diko de kasanu oluya diko e mabaye katimo oluka oluye jamana marabaga o de diko te jamana marabaga yo voilà ça baye e muna ale te dagani fili to be dagani fili ah mais diko ye mamunu ge olu ni fili olu ni geni de kanga mais olu ni blasira li ko ni manga
Diko ye ministre mununge ay président mununge ale ibeka gen ibeka ya ale koroke de muna ale ma te sigi ka ibeka blasira muna amabo do diko kana so baraka fo ibe ministre genta kana so baraka fo ibe ibeka genta an kata blasira de muna diko mofo ngwa wula de ku gen igena togo mi de comme diko re fana te pouvoir la de bolo ka fo diko e fenwere diko te papa ya on bolo papa abeta de voilà la fila on ne ba wele kaka fili fa so kono ma on te jena abeka mun kele anye angolu te olu kaka fili ke ka kele diko beka minka au ya beka uka affaire de ke ateka malika affaire ke abeka uka affaire de ke oye munde oye jihadishiya de oye munde oye bingani de oye munde ka balo jamana dewna oye munde ka jamana dew hakili koron pour que kuda au kamankoro au ka signé kanye au balo toko kanye au don balo toko kanye ate passé de wallahi billah ate passé aka fili fora yeshiye jol depa mabona ye réseau sanfé et ina na ministre ina na ni président doye anyo fie ka fu filla on manya yere bora ka fu filla ina na ni président were ango ku filla ina na ni ministre joli o kofe ambe to folon la dietara kanto ha kalanta la donia tala ka fu kanga du côté na filla be wele de ka fay o to na be jamana abeka jamana de dirigeant na be ho conseil kono be na be wahabia unye oba aude na fa ote jamana na fa Silami jamana te jamana mindo pay like de do bonya de ba kono karama de ba kono o bonya ni pano kuna har demseni bi doya hari mami kapsaniya hari kapsani momi ya bi doya parce que jamana yambe de tayabe impostara to mambe impostara tende atem machine mabaya cha atem machine malidenya che voilà Silamu mo de famu on manga faruka ka diko la gosi jamala diko bella gosi jamala parce que diko nanani fendo e jama betoya la malendem betoya la chrétien betoya la soma betoya la nta sido betoya la aya tamme ama machine ninga aya tana yere kungode ana yere ka hakinna na kala nyini aya tanu odrondi diko nanani ministre mununya ani jonde sigira kuma la mali denjume dine mo were jume mo mununte dinala ani usigira ka kuma wa nko aya tana yere kunde kana nae aya tana yere kunde kana nae amba wele che yenu point fort la ngini famela me photo iba keta on ba dlande ngo nyamo be dlande ngo ma grâce la kadina kadi ala sini aba do la kelu be nege mali président nyamo be dla ni mali président ya kani yere nege sa akona yere nege sa obeka mo hakili shin tande ebeke mali président e fanjume ha ebe dine mi yere kono har almami har misiri nyama almamiyati bolo misiri mi yere bi bolo ibo kalama ibeka misiri mi nsali ibo kalama ibe misiri mi yere kono har almamiya yere hagiga yere te e bolo yere e blara yere anantanda yeni wati doche parce que kalangela fanate har ni kalangela be sebe e katimolu kamale almamiyati ni yawa har e tara almamiya yere kalankia e mata almamiya yere kalankio way diko filla manga ka fa etea diko kawele krefe ka fa etumbe mi ka ko binye ibeka tagali e soro yorodme ay ministre munu nome ibeka ka mara kono ulu e soro yorodme ado imabo diko ibeka geni minka manga ga keta anka laje jinyama jole na anka dla duguma me awmo kuma fo do imabo kumi bi ango diko ka dabo malikola atina ni foye malikola ni tonote atina ni foye malikola ni kololote atina ni foye malikola ni digunde te ka nyesi malidon voilà men da falenteo mo medlande bo okunya la no bara villa ne ba don où il est Djolembo la katme Fembeka ni constitution ile mali babu dale la zena ni ala sonabe boya ni kodu tai ni ala sonabe ke constitution mali bebi yera domina muna uba mirli quand mena fo kanga se ko la république du Mali est islamique automatiquement yo anglais tate jamanai ma be sabene ka fo Mali e dambe dugu de dina dugu do dambe dugu do dine dugu mindo kele nana bianka ni dine do toye chekele wula awla wa dine tigu wula wa wati de suranka chien fo nyonyo sanka sentiment bla quoi kele nana bim malika hari kunu anka sorasu do de sara ka sabu ke dine toye ka sabu ke jadisu nana anka sorasu faga itara dugu do jan itara mobile kami itidri itara kar do de jani mabi sabani ko ado o mabo kataira ka foko dine to de do ko parce que nous ye dine mo de nana bi dine de toya la on de be dine représenter Mali kono sorasu joli sara kunna sin joli civil joli de sara o be bo kana o sigi krauna oui dine dugu de dine diga dine nyemo ya ba amunu ngolodu amunu be ka dine moral do mo kundu amunu ye almami kontru ye kele kana bi jamana kani dine toye o dine kitabu ba aw bolo o dine aw be ka jamana don kalano dine aw maseka bo kata o jo faden kele ka kaira ka fo aw nanani dine mi ngalonde do aw be na o jo bi ka parce que ambe ka diko kele ko parce que ambe ka diko kele ko Mali e dine jamana de asimu wallahi mbe mi fa nyana ay continue nunu te sega aw la do ayu te be karan ko fe tugo mi da ambe karan ko fe tende kani ko laje nunu na de
kani kollaje nunu na ta abini politique mo tiene ka papa to la menebe mi finyana ni dine nyemo nunu jamana intira ti chugo minabi jamana be dinye min kono bi nunu de donde ni horonya yerebe ni almamila ni kodo yerebe ni almamila ebe ni sigi bide ka foko way comme mali e dine dugu de dine jamana de do orke dine de nana ka on ka sura sufaka dine de nana ka on ka dugu do mina an ka dugu do mina ne be bi anana ni dine to gode amabo odon kata fara nyon ka kata ende awdumba do bebe jahadisi nunu fando diko bu fando aw bu fando machite o conseil kono muntu fando yani ka fo ka diko defa dugu jol de tira yani ka fo ka duko defa bisi jol de janina ma bisa bani ko olu bonono onina diko defa li kanogo ka teme kata nimbare la wali ya jahadisu feo eskurani nafigi ala kana o sigal mami golo ka kaw yereke mabaya banade on yedo pede ambe étape mina ambe génération mina aw tesiga jamana ingilize ka lata hakilna no fe hakilna minte jamana hakilna aw yerebe hakilna do ka minta aw yere tay aw be ka dirize ni hakilna do e ibeka aw la bla sira la hakilna do ka o taw ka hakilna do e aw be ka wani hakilna de ba aw kunna e bini diko go kuma fo awnde ha ni jahadisi be mali kono ni temla diko la be jahadisi e tugwa ni tiali kala be mali kono ni temla diko la be tiali kala e tugwa abaka ga tiali ni chalier ka balo fantan joli la ka ga demba balo fantan joli la ka ta hiji fantan kan na folo la ka ta yereke mabay jiya jamana do la fantan kan na folo la ala de bora kokoro kaira maliende una ala de bora diko kokoro kaira maliende una amina na chali de la zonya hari wori nyana ma eretere 10 millions mais ayo million keme joli de mini on million keme joli diko yo jeli de mini dibila ante chiefo nyogo yanga ta kaboya mo be ka wolo otoro kono ha barabato be ka ta otoro kono ka ta dogoro so la hari forate so re dugu beti lendo diko be ni jode jamana beta diko a otmana diko de jamana ya diko de jamana diko de malia atata ka banku na wa mumbe dambe dronko uwire yakuno dina be mumulo uwire yakuno mogo bunya dugu do ko ni te dina la ite dambe la ali mogo lan kolon amra to bambu oyen galon de kuma kantiman de bida ate marché mogo bunya dugu do oye chi mais aw be ka yere bunya tugo mi pour que en fantande on ga bunya ko ide ka balanna ka do na hakili ci ate marché tugunde ni mogo bunya dugu de do mamrun be ka sa mamrun dambe ntanyana mamrun be nu yu ka sigi yoro bla oluni bunya manga ate wuli pour que olu ka dambe kana tlawlawa mawere nana olu bo dambe kono mawere nana bo ka yere wolo yakono mawere nana olu gen ka bu ko sigiro la mami mbora sigiro la dambe bo tigila eni duno bebe wele jamana kelen de kono abe wolo la jamana kelen de kono aw de be nyogon shino kamme aw de be nyogon kule kamme aw tlo bu kule kana alama dongodo anka dugu tira hari kunu tumbe conférence de la dongono ibe kasila alama dongodo dugu be nyani la alama dongodo odo aw mabo kata dongodo dugu defade abe munde fo aba fo ko dongodo te islami yo ngo bo defo abo de fo kuma kandiman te marché da be ko refo on islami donde mais aw nya yera da anka jamana te diriger islamiya de aw la gosili aw kritikeli aw keleli te siga on bo islamiya kono way no aw te si billahi ni mamin tukura ko ka fo ko no ko ni min sona aw yede ni min nya majiga aw yede ko de islami nyuma nya ube o de bi arjine soro to ye fili baya o bolode o ya kungo de anka foi matunu anka jamana ya anka jamana di dongono be kasila dongodo ma joli be ka sa kasi yoro bla e ma se ka seneke be ala deli pour que ka dugu ka libérer o be na o sigi dlomi kan fola encore ikrana kata mi jaw wele dro kana wa diko kanga keta diko la do ta te bebe deni te ko ate bamuna kono ko abe ko kala mane ate bamuna kono de min manyi ale yere ma abo do min man jamana ma abo do min kan jamana ma fana abo do min kan ale yere ma abo do donc min kan diko ma diko bore fe min kan diko yere ma diko taro tasira de ka mais min kan mali ma diko depuis ala ka diko da ma to tasira ka voilà foli be sebe faka dam na noy atenya de drome kelente sebe kalima kelente sebe la fanga yere fo kan yere don kan yere fo anyemi aw be sika aw yere fo ka aw yere don ka soro aw yere be étape mina esigle me yoro mina e ma segi yere don folo yere don tlala ela parce que hali habillement do hal fini min drombe ela yere don o ibaye kaira ka fo iti yere don folo parce que ga comportement be ka ta tuko mina ninte mali dambe te niya aw nana ni niye de niye mawro de ka dambe me nintan dambe de ma be sigi ka dini ke kasoro ma jamana la gosi kasoro ma jamana la kari kasoro ita fe tinyele ka do jamana kono neta do mali don bu sigi ni ke tuwe na mali dina nyamo bebo horo nyani dambe kama ka fo bi olu be kuma ka moral di jamana nyamo ma kelen nana bi an kani dine de toye a che kelen mabo amuso kelen mabo pour que ka jamana defa o bena o sigi ka fo be nunu de lame halbi ha
kasila ala ma dongodo hari kuno anya tumbu la conférence la kubu yereta ha ko dine nana buka ina nu fogade ha nu ma fo dongono de ba fo ko flow de ni cité jihadisi de ini diko de be nyogon kalama adera wahabiya ye ninde do ambe wahabiya ye de ambo foka ba no bo ala de mais on nyaado aw be kata siramin ka wen galon de ate marché abe mindo akono ambo kemedo akono c'est ça abe mindo akono ambo kemedo akono ate passé de anda nanya yere don emi o ka fo ka sebe on ye kele so ka an ga ina kele la ka bon on ga ina kele dumen de la horonya la na asoro horonya be ela ndokuma mali almami be ka parce almamu be munu yu yere do ku dambe do ka ku ka dine kono ka ku ka misiri kono olu be munu be dine do ka ala kira do olu be munu kunu ka misiri kono ka don ka fo jamana t-shirt soroy jamana sitiska bonya fo iki yere bonya ka kika jamana don fe ka kika jamana dirigeant fe ni en nana bobbi ka fo ko anya nyere don ko an kera nyere ye ko kele ganyana ka ba kele dume de ganyana dugu be ka tla kele dume de ganyana raison joli de be minchianendo raison joli de be ni jihadisu be aw bo wati sisan de aw ma se ka bo ka fara ɲɔgɔn kan hɔrɔnya kama Bamako ye ni duko ya aw ɲɛmɔgɔ ye aw minnu bɛɛ misiri joli de bɛ Bamako kɔnɔ aw tɛ bo ka fara ɲɔgɔn kan ka taa nin kɛlɛ in ba wa ja aw yɛrɛ bɛ diinɛ fɔ aw nin de kama a t'aw dusukun na bilahi fo maliyɛnw b'an k'a faamu hɔrɔnya kɔnɔ kɛlɛ nana bi Mali kan Mali bɛ jahadi o jahadi kɔnɔ a bɛɛ ye jahadisi minnu nana bi an kan ni silamɛya tɔgɔ ye bon silami ɲɛmɔgɔ ninnu de bɛ bɔ manamana kan fo ni dulomi kan ni dɔrɔku kan kanu sigi réseau sanfɛ ka t'u sigi médiaw sanfɛ ka t'u sigi radio sanfɛ oui an ka dɔn ta an ka bɔ ta Mali y'an bɛɛ de ta ye Mali y'an bɛɛ de ta ye mais munna ni zɔn ni c'est-à-dire ni zɔn min nana n'u bɛ policiw wele parce que policiw ka baara de don o ye policiw ka baara de ye ni tiɲɛlikɛlaw nana i bɛ faama wele o ye faamaw ka baaraw ye nka min nana ni diinɛ tɔgɔ ye aw de bɛ diinɛ représenter Mali kɔnɔ diinɛ lili ye aw de ye Mali kɔnɔ mais aw ma bɔ don kɛlɛ k'a fɔ Mali ka diinɛ ye an ka basigi nin kɛcogo la minnu nana ni nkalon ye minnu nana ni janfa ye an ka malidenw kunna wolona ye k'a fɔ hali bi anw ka kalan ma tilan na an ye min kalan n'u bɛ ka min orienter malidenw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ tɛ aw m'o kuma fɔ de diko defaliya aw tɛ se ka diko defa hari maa min ta aw ye transition bɛ to ye a bɛ avancer mori tɛ don a kɔnɔ an ka sira tɛ mori la an ka sira tɛ alimami la n'aw ka dahirimɛ ni diko de tun b'a ɲini Mayi Watara ma bɔ k'a fɔ ko bi m'a to san 10 ni kɔ diko bɛ ka silamɛw ka hakɛ ɲini a ma sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ten de diko bɛ k'a yɛrɛ de balo a yɛrɛ a bɛ k'a yɛrɛ de balo. ye min ye fɛn bɛɛ walanwalan ko bɛ walanwalan ka bɛn ye min ye de a tɛ se ka walanwalan ka k'i tana ye o. a tɛ ka walawala ka k'i tana ye e yɛrɛ y'i tana de dun quoi e sigilen b'i tana de kan parce que fɛn dɔ bɛ ka k'i ka jamana kɔnɔ se bɛ e ye o de ye kalan kɛ o dɔnniya de bɛ e la e ma se ka bɔ dɔn kɛlɛ e ma se ka bɔ dɔn kɛlɛ k'i da dɔ la e bɛna hɔrɔnya kuma fɔ jɔn ye ko an ka diko bonya an b'a bonya dɔn e de n'a ni bonya kan kan maa min ye san 20 san 30 kɛ jamanadenw joli kan k'a fɔ ko an bɔra bi k'a fɔ an bɛ diko hali n'an ye san 100 kɛ an man kan ka diko to yen an kan ka guruja ala ma dɔn o don le vrai terroriste n'i b'a ɲini Mali kɔnɔ diko de don. Le vrai djihadiste ni ba ni Mali kono diko de do amma be min manne ya fo abena min manne ya fo mado be kuno olu tumba on kele ayutu nyiniga ke ma chama be bi rezo sanfe be ka fo man ka kele chien de antum ta do tamme be an kuno na horonya dia ke parce que be tumbe hypocrite de la be tumbe nafiga de la ko tunta do tumba do de c'est dire nkanyere tugu ka bachiema ka tungalo no fere tumbo de kono bi majuli de publication ke kwa sona Malika min fo diko ko la ko tiɲɛ de do o ma kelen ninnu ya anw kɛlɛ don nataw la ko an ka fara diko la o ma kelen ninnu ko k'anw bɛ diinɛ de contour la mais o ma joli de bɛ yen minnu ye publication kɛ k'a yira Malika wallahi an sɔnna i ta ma i ye min fɔ tan de do bi de an kunna aw ye san 5 san 6 la kɛ Malika nɔfɛ aw ma kunu fo bi de na aw kununa est ce que aw ma kɛ faden sagow ye o ye hypocrite de o ye hypocrite de san 10 san 6 e y'o kɛ Malika nɔfɛ Malika bɛ ka tiɲɛ bɔ ala ma don o don k'a yira aw la bi de aw bɛ taa publication kɛ bi de aw bɛ taa commentaire la aw ye Malika min kɛlɛ ko kafiri de do aw ye Malika min kɛlɛ ko a bɛ diinɛ contour la bi de aw bɛ taa sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ Malika an sɔnna nin ye an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni nafigiya ni jahiliya tɛ ɲa bɛ tiɲɛ la n kan ban n tɛ don a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ de do bi ni e nan'i jɔ k'a fɔ ko e kunna ni nafigiya tɛ mun de do Korate aw ɲana anw ka confiance bɛ ta ka renouveler aw ka tugu non c'est fini anw y'o de fɔ danaya bɛ dépend maa yɛrɛ de la i bɛ k'i yɛrɛ de anw ka confiance kelen dɔrɔn de do anw ka confiance ka girin dɛ pour que anw ka tigɛ la a ka gɛlɛn dɛ anw ka tigɛ maa la a ma nɔgɔn dɛ an bɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn ta mais k'a fɔ anw tigɛr'i la yɛrɛ yɛrɛ de a ma nɔgɔn dɛ mais an tigɛra maa o maa kan anw ka confiance tɛ renouveler kan tugun fo ka diɲɛ wuli a ye n kɔnɔ ta n bɛ n'ale o
ay do doron ngana muso tachiane na yan folo mamuji ko dema wa moneka mi mamuji ko dema wa moneka me ala ukanungama wa moneka mi mamadu kanungama wa ni biso mokura aw yabe ni muso en bora kamalen be de neni a bora kamalen be de doya munya tombe ka video nvieya ka yirawla domina diko ni muso en nyonya muso tumba fe ka document di diko ma diko de ko ata tegedi islamia yo de fo atara sira min ka dine kono o yetande de har na so do binebe ka gurjade o yetande de pati wahabiya wo fe ki tegedi muso ma harame alende do me munya to wali muso be ta sigi diko ka salon kono ka zigiri da ka dongili da do harame alende do e fo iga salon kono way tegedi e yo kaba me dongili da e yo daga ko dongili da baga aw ka dine kono dongili da baga ani dongili lameni baga abe junubu kelendi aw abe nyangata kelendi e so na diko ninkat sigi e ka salon kono makanka uye medaita kadi ema ni naka burumusi min bedo islamiya ka bedo dine ka abedo horonya ka abedo yirewolo yaka abedo musonyuma yaka abedo jogoka e so na ninkata sigi e ka salon kono ka ema jam wali muso Seria mini ninchela furu seria ma haramuya hari sini diko be sega ni furu seria ma haramuya seria minu haramuya ni muso intola e sona kanila sigi ga salon kono obe jonde trompe itari public mai bana ki tege di muso ma me biga salon kono ni sigile mbe abeka e fasada kodo na tawla abe na l'islam dine be yorojumi awdu tumbeka amsardini mo keleya ko luka dine to kera dongili dade ko luka dine ko ye dongili dade la daga katla ka do la daga nga before e ka salon kono na dongili be dai fo e ka salon kono na e fasa be ka dai orke ni haramele dine nyema beba do aba karamo beba do depuis ya folagara beba kalama ni haramele ndo kafiri muso be di sigi ga salon kono kafiri muso di folon kafiru itumbe burumushi do tande folon kafiri muso unuga kafiri afenfe itumbe burumushi do tande ni kafiri muso de jahili muso munafari muso mo murumbe burumushi do ku yere nyangani tie ka soro tie ta kono ku yere nyangani jogo nyuma ya ka soro jogo jugu de ba kono yani ni nkase diko ka salon kono yani ni nyere ka dongele dade ke ka do atemela sera joli de fe tie joli de temena nai bake sungurumba ya okata usigi ka foka be mali be to ya okata sigi de diko nyogonte de mali ye fisuru wale de etc mbe mi finyana te fini mi bi kana o taun tromper yande ai fini mi bi kana o taun tromper yande ni njallama de do an wara lama usigi le be ya ebe fini kono ma yere bi do iye muso nyuma yo wete muso nyuma ma yere bi couleur do folo ma yere ba do ye bana ba to ye kene ba to ya ma yere ba do folo on beta u koronu ko fe awte nyuma yere ka kono nyuma yere ta kono ni nyuma yere tumeni ngona e kangati jobbe horo nya kono dambe kono diko ka so e ka ale fasa data ko zigiri ala zigiri mun fo num bala atiete soro wallahi billahi doni kala te soro nyen kali sula kin kali tlela ala zigiri mun fo ni zigiri nunte wallahi billahi dine kono ninte mais mali kono abeke akadu ye chogomi mali kono dine nyamo ba ke comme mbolu arrange domina be kuma odeka comme mbolu arrange comme domina odi be la daga mais mimbe to arrange domina odi haram ya lendo ambe farlaw kaya ka amsardini mo keleya be ko amsardini donkelaw ye be ko aidara nunu ye donkelaw ye ulu ye dongile dalaw ye bi o wahabia kelem de fasa be da fu ga salon kono horonya be rojimi abe dine ko kuma fo rojimi abe dine ko kuma fo jonde Silami nyema nyuman beba do ka fo dongili da ahram ya lendo depuis mate wati douala kira fe min konia o dongili da kira yo de konia hari mautara ka kira fasada kira maso wallahi billahi hari badra ali bayere ma jamu keleke yoro la wati mina kira ko fona kira ya nyede diko ay geri jumendeke ay dugu jol de libéré ay dugu jumende libéré ha beta ke mana kan fo ide di ko nyokonte wani ikuma imamu to kama nebi kuma ba ala kanundela nebi ninte ala kanu ye ni ala kanu de do e jahili muso korote ti sigi imamu ka salon kono ku ba majamu ala koko ni harami alendo esona kito ika burumusi fi man kirin koro ika jahiliya dinge kono parce que folo jahilu fana tumbe burumusi de ronde ngo kurana jigina arabu de kama kanuga kafiri ya jowla
musibe ma chamana olu jogo kanyo olu ya do jogo nyumande ka meni ya ta do kafiriya de ka ni ya ta do nafigiya de ka e ka ti sigi diko mi na tege tara jamana kan na folo kwa ya du kwa tege taro de kono e be tu sigi ko de majam aw maboka diko kele diko ko sera etapu mina bi dabo ala ko be etapu mina bi idabo jamana kola parce que amana ke choko anya me ka fo ko wori do ire dadi ya fo mentikila men ko daede on maboka diko kele ola ako dabla ebe di sigide ka fo ebe diko majamutugu ha ebe muso nogole de beti cha kana utoro de ambe chiende fo nyogo nyana yande ni muso nunde beta kamgo la trope dine ke chokola anya amsari la gushi kokola akobe ka jonununa anya amsari kele kokola akobe ka jo wahabia nyemo ulaya akelon kele wahabia nyemo kelon kele beka tema ashira feta ikilon kele beka tema ashira feta ya aidara la gushi kokola ulu rebeka ke wale ke bi anti chien fo nyogo nyana ngata ka boya na gogo jamana ko anko ko jamana ko obeta dine fana nyanga mola anka sirabola anko dine be ma dron de nafa ma yere dron abi dron de nafa vie privée de do akadi to mi ka kete ba kete ma kana dankari jamana la kana jamana mine kadi dine ma parce que dine ne dana bi anka jamana inka malembe be kuma be dine kono malembe be kuma be islam dewni na anta chien fo nyogo nyana wa munu ye kitabu ni hadisa ni fe ro kala ku ka boke ku ka bo bi mi be ka kanga surasu kai kata chien bange depuis 2012 fo bi dongo damba fo video kono aye islami nyema do jumende ka fo ko abora ebe niski ka fo ibo diko de majamwa ha ere sugu yere madon folo ere dambe minye yobla itara sugu minta ko ikadine mati la goso kanga me odine nanani article mununye ananani tasira mununye ananani jogo mununye jogo kelente ela iniga brumusi sigila jogo kelente la parce que fem bebe damine maloya de la ni ma maloya rade ibisiga fen jama laje ka toy mais ni makera mamulo baliye billahi beke dongli dalade ibeke dongli dalade au ka dine de yofo ebeni sigi bi burmusi bila wi kibi duko fasada kira kanuni ala kanun kache abe jonde trompe Kurana ma jigi dikoka hadisa ma jigaka kitabu ma jigaka chidente annabi nyimete awa waliyute papagate malidende do anto ye malidenye tugomi atisiga bo malidenya la awa atisiga fitani masie malidenya la odedo Kulo imamudi kodela nebi songa gama madu kanunela nebi kula gakura ne kanunela nebi kula gafasu ebe kula na ni kurana kanuni Muhammadu kanuye yala kira ye dongile da daga wa kira ma dongile da la daga de yala ebe sigiro mina kira ye la daga wa kira mo la daga de parce que foi mato ebe sigiro mina ni natani kalabantiate billahi ni natani kalabantiate na asoro ebe ka majamuni kira kan majamuni ne ebe sigiro mina ite sigiyende parce que wa haram ya lende do parce que sariya ma daga bada e ka sigindi nga salon koro surtout ka fasada o te di ko dronye o e kelenye mama be e voix me ko voix dera tigi fana che ye jurubu soro de ngoni be jurubu de kata aw bo kalama ne bo kalama bebo kalama aw ka freedom aw kata usigi ka fara nyonga de amba jamuni kira to ya ambe tisiga nyonga jamuni kira to ya ambe tisiga nyonga jamuni ala to ya kora taw nyana ala ya aw dladia après aw nana aw dlawa ko be burmusi ko fente finyana fembe finyana minto e ni dado kola komi damanga ka douala ni magobi ka dîner de la ibe tika dîner de pratique ke point ibi dabo jamana kola on ma dike kola ka dîner no fede anya diko kele jamana ko de la mais avec ka jamana do manipuler ni dîner de to anya yira la yani ka jamana do manipuler ni dîner to bin nana kan anga jamana kani dine de toy taw nyana bo folo diko desara kato nyana bo almanu desara kato nyana bo nuna usigi mimbari sanfe ni mana kan foye fama ukangu mine kiri minkanga kula ukakula e fana be boy kan nafiya kama ko musoye parce que datulendo ne nani sigi diko ga salongo no ambe amerika ta sika miri ambe amerika ta sanga jamana de made ne ere islami nyuma ere diko e minka ere ateke diko ga sojo be jorani haramudi abe jorani haramudi islamia ma fo ila daga ni saraye mo faga bi diko de fagalendo ni saraye mo da bi ka kantige diko de kanga kantige e bodo e be di sigide ka fo e be diko ma jamani ala to o be se ka diko ke ala o be se ka ke kreya o be se ka diko bla jonde ni personne Indela nebi kula kamali nebi cheri wa nebi kulo imamu
Koninela, Wanibi Somoni, Mamuji Kodela, Wanibi Mifodi, Koninena, Nikaya Fala, Goshiba Ubema. Akaya Fakala Goshiba, Oyen Galonde, Dikote Chidene Foite, Abe Fakala Goshiga, Ayere de Ayere la Goshi. Duko yere dia yere la gosi maliko ya mbere tae na mbere tadi do amba zere komi malika nga zere tokomi me ate zere ni dine de toye etara diko kama e mata ka foko jamana e nyabala de abega guruja etara kwa ga ya faga la gosi de njime kwa ka bo mamnu nana la gosi la se jamana ma duko ka fere nyini kata olu de kama Turerusu nana jamana la gosi de parce mami nya sigiro blanga chewo la gosi rade mami nya sigiro bla dambe tola mami ngena ka ba sigiro la ko be mawma la wallahi ka horonya o banfiera ona na keni munde to dine anti chef fo nyona ngata ka boya oni be dine control olu e kelenya dine jigina kira diko de ka dine jigina diko de ka ma jigi diko ka ya kala to ma nya kala tendi emi mi sigiro la ya kala tendi diko de ela kala dine la ou be e ya me ko wa hawdo de be diko mawa personne transition be avancée de akani nafigia nunu akani jahiliya fini don nunu kaw yere matirita kana usi kaw yere ke islami nyuma ye ka soro yere jogo yere mo yere te jogo yere dando to tabi ka compter mais eta bi ka compter eta bi ka compter burumushi kono te ka soro nogolen sigile be burumushi kono betere munbe fam be burumushi la olu tere mbe ka kuma muso indeka mbeka kuma jahili muso kuro indeka mbeka kuma muso nogole mi sirlendo fini fima nata kata diko ma jamu jamana do mbeka faka watimi kata diko ma jamu ka soranga dugo minane dine de toye kata kira to wele diko la kata ala to wele diko la ko diko ni ala de kadi diko ni kira de kadi ka soro anga jamana beka dafri ka sabu ko dine nyamo nunu de sababu ye o dunia bo olu de la o kalambo olu de la e muso kafiri muso bakoro jahili muso jahilu tlela olu tumbe minke be ko bara de kepi jahilu tlela kafiru tlela ebe ko bode barake bi jahili muso munun temena nambe ka nye fongolu tumbe burumushi de kono holu tumbe malo haru kunsiye kaye me tunte so dongili dama itunte so ngalon tigema etara munde fo diko ngalon diko ni ala kadi kase etapu jumenema diko e kele jumene ke fantaw nyeya jahadisi ya kono diko e munde ke nama ke ka dankari malila aka dabu jamana kola emission ki mo mabo ka jabia kwa yu taraye anyo de fo nere ngo mo flo mi ya video ke ne de ya ke kabonaye me adon fane ne mbane na munu beka kuma commentaire ne to kuma olu kana daka o yer de binde ka intention la ele don be di combat frapper ya billahi auta do na be kafiri ya fane ni pa ubema masa alai sombo nya chamanela masa alai son karama chamanela masa alai son ala ma so bonya ma ala ko bonya min diri ma bonya laban be bonya min na bonya be bonya min kono bonya basigi be soro bonya min kono bonya lafia min be soro kono me diko ka bonya labana terejugu ya de la diko ka bonya labana kodonbalia bonya de ma Moyi bonya ki bonya depuis mo be sira mo te se ki jabi me bi réseaux sociaux sans fait media sans depuis mako mo te ki jabi depuis position be sirinye bonya ni karama kama beba ma jige labana be na fornye ni te ngalon ka munde do ni te ga balon mali de joli la munde do position joli de bora ka diko jabi olu tumbe se ka kariya ka diko jabi har na soro tie tu bolo itumbe diko to diko ka bonya doronka chewe bonya danye de mama bonya diko e mali ngono ka tebe diko ka diko bonya min taraka da diko ka adara jonde kam mali kono ay dara doyari da anya ko sugu beda ay dara kaya me atarade diko nuya ay dara kele shinye joli yerega kuma onye wahabia deunde onte ay dara nunu fe me ay dara kele la kunka abeda tora wahabia mogola che kele mi be prison na mali kono auto boka nyefo amsarni mogoye kuma auta ne de fonko ne ka prebu de bia na ba bolon be islamia de kele ante ka islamia kele de an tugo kolo munu be islamia kono nu manga ka ke nu be ka moral di mogo ma no lu yere tabolo de do ambe ko lu de bange ne tsika fo sunali kan ne tsika fo ko sunali manyi ne re kamine sunali la o sika ke tugo jumede la ne sutura ala de kam maula ai imman sutura iye jamana de tetri voilà kurana kala nyorola chegoroba minana minana ka kurana ka nyorola ko abeka dani demsenu ye haro fanana asoro musomani unde no be famu ya mechew o wati diko beka meda emini saudi jamana ka club okoro mali kono ne ka vocalu de bembolo nko ne ka prevu de bembolo aka o ene tige nunu no o ene tige diko la kwa billahi ebeta saudi jamana ka awni alaw tala ju kurana kala nyorola demsenu fitinu saworo la oluba aw bolo kurana kala nyorola
o kurana karanyo yere tigi ka son ka jenya nyini olu fe imagine muso ma fe de fo atimsinu ambeta rojume ko mali islam ambe ka nyugo dafani ngalonye ha no ko islamia dabara de ya ku tekele ika femfo ne ka prévu de bembolo yande nous ta fait am sarni mo ka bo min kalama mbala bo nous ta fait am sarni mo ka bo min kalama ko wahabia o tablo ni har na soro ne ka fami be wahabia de ne boko de fo ne yere wahabia dende me tie de jamana kola munu be ka bo boko de fo munu be ka bo ku be diko defa ay dasirala de no ma dasirala abena wolo mina auto ni misa de diko de be ni misa kola de parce que diko tobe yoro chamana de minya to adablara minya to mankuna ko chamambende ayo kolosire on mija nafigi munumbe na beta almami nunu filmi on mija jumende be minya publier a mija jumende be minya kuma fo te anga jamana to ashmuna kamo bolo sukele aita ay antikatna ka hake di dorome aita anta to ni jahili nunu bolo de nindo parce que nunu jamana be detri Onya chamandela nigo barika da fama alaje nigo barika da jabaru masayine wa amidu gado imamudi koyine ya ala jabaru masa awni alaw taala che ni nyere la jabe ko mo mi nyere ne falendo awni ala che ni nyere tora dongili dala nimbe balo nimbe siga sumo balo dongili dala nibe dongili de da ibeke kafiri muso de jahili muso wahabiya yo de fo anka dine yo de fo kira ka sunna yo de fo dongli dala kafiri de dongli dala te islamie kafiri muso de ne mo fo de ibe dine mi ngoro de yo fo kafiri muso de jahili muso muso nogolende islami manga ka furu parce que kira dongli dala na soro be mo mi mbolo ka fo ko o ye furu de ko ye islamie o te islamie de o be ka dani fali muso de fali muso de anka dine de yo fo ambe wahabia kelonde anga dine do yo fo ko ni kera dongili dalaye setane jenyogo de bo setane muso de o setane muso de ebe se anga jamana trembler ebe se jamana de unyelema ebe se ankuma bama yelema ka fo ko wa ko meka diko la gosia nko diko tege minana fadento de ka diko balola on doli de la on ye boli femfenge diko de ya wori bela jele aramate ka ga dujo ka vewi tout ça kata hijimaka ka ke voyage bambalu ye ka nyasi tingalonka mami mbi fabbe c'est-à-dire tiens nyore fo ala ko ya islamia ta la kafiriya ta la ay misali ya kele mine diko e minke me ale kabako de bange ko o kabako dola kele yidme domine diko bela ni 50 millions kayira mari dembela kayira jebela kayira la convaincu ko ale te nimfe parce que fantan chama de be min to nyondo do ayo filmer kayira bela me domina ni million tan dira diko ma awni alaw talati akuma forawa akuma mafu mosi chebora kalama wa muso bora kalama wa omina na dogo de la ma yera chelo ma yera muso la kasoro ibeka kele folo damina na de 50 millions mi eko itafe jama farli ka kadana ta ka kura yi ka kadaila ka ibeka kele no diko ite wori bine c'est-à-dire muqaddamu de ko eko ni no yemma bade eko ni no layru ko ni batimme ibe jamana do nga hera de fe ite joyoro nyini enano wori mi nyira keneka ibeka ya sigilento aw be sigan kele ma jamana dla aw be sigan kele nje nyogo yen jamfa aw be sigan kele ma fenge jamana kono aw be sigan kele tiali kerambolo mais edi komindo ni nyana ema edi komindo ni 50 millions ta kadi ema ni bora kanela goji kinyira jela ala de kabunde ala dum bonyana de ala ya donya jabide ala dunye be ka jabide wala ibeka tara ama kalo saba soro kalo fulana motari wani sigira o million tanta kadi ema horonya be yoro la diria be yoro bana million biduru la ko yira jiebe ka daila fo bebo France 24 nununa mais million ta iyo mine wo kono hari kekele mabo kalam o million ta ala bori ko kro ni ndela tayira ka fo ko ite mumini aba idunte mumini fo mo ka do diko konte mumini be o jelembe be mumini yere jogo be mumini la o te dikola silami do me jogo be mumini la o tala mumini yani islamia difference buni nyontene mamunu bolo diko e mumini tede angata emission gi mo ye barada ye diko découvrir yoro dola kabako de bala magade surtout kerengere nyana diko yerebe kuma do fo fe ngono angata mena leon teta yoro jaw Mahmoud Diko akaboli labana aye kuma chama fo na ya koloshi nta don bi kunu do bien bi so madano muntaka taliye aka réponse do bo au beyoye mais saninga do muntaka talka réponse yere kono ni be fait en malien anga nyobon famu Mahmoud Diko
aka kuma nunu na mena min famnyana anga essayer ka ɲɔgɔn faamu Mamadou Diko ko 14 CV ko olu bɛ taa di ko maashi ma sara ale la ko M5 ma sara ale la ni yɔrɔnin na n b'aw hakili jigi sani premier ministre ka CV ko ka kɛ Cɛmɔgɔ Mayiga Aliou Sankare Bouba Traoré u y'u sen ta u taara Mamadou Diko bara kama ko u nana bonya d'a kan est-ce que candidat b'a bolo pour être premier ministre akuma ko non ko candidat t'a bolo k'ale tun ye Ablaye Idrissa démarché ko Ablaye Idrissa ko ale t'a la ko donc ko candidat t'ale bolo u kama bon ni candidat t'i bolo an ka candidat ye Cheikh Oumar Sissoko ye akuma abada o tɛ se ka kɛ k'ale tɛ se ka Cheikh Oumar Sissoko ta ko parce que muso t'a bolo ko et puis silamɛ tɛ Aya lamere an ka jamana in bɛ jɔ nin kan kan depuis ala ka Mali da chrétiens ka tɔɲɔ ma se anw Maliens ma Mali kɔnɔ fo n'a kɛra chrétiens minnu bɛ jahiliw de don n'u b'an ka kɔnselaw kɔnɔ yan dɛ fo olu kun ma yɛlɛma olu de ka tɔɔrɔ sera anw ma mais chrétiens minnu bɛ Mali kɔnɔ i tɔɔrɔ ma deli ka se Maliens ma dɛ an ka jamana lajɛ ka sagi kɔ a y'a lajɛ de ko Soumaoro tɛ ta ka sabu kɛ mun de ne m'a fɔ Soumaoro ye politicien de ne ka foyi t'o la dɛ mais ne mago bɛ jamana de la parce que n'an ko jamana tɛ diriger ni chrétien ye a kana diriger ni silamɛya ye mais est ce que nin kan ka mɛn Diko da wa ne ka kuma bɛ nin yɔrɔ de kan Diko ko Soumaoro tɛ ta ko parce que ko chrétien de don ko silamɛ tɛ ko silamɛ tɛ aw ni Alahu Taala cɛ ni ninnu ka laɲini tɛ ka jamana kɛ paix islamique ye ninnu ka laɲini ye jumɛn Malien bɛɛ b'a dɔn hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ chrétiens ka tɔɔrɔ kɛlɛ ma se Maliens ma Mali kɔnɔ an ma deli ka y'an ka jamana ye k'a fɔ ko chrétien kelen y'a mara fɛn fɛn y'a mara a bɛɛ ye silamɛ den de ye fɛn fɛn y'a mara a bɛɛ wolola silamɛya de kɔnɔ awa an b'olu ka janfa de kɔnɔ an b'olu ka kɔlɔlɔ de kɔnɔ an b'olu ka tɔɲɔ de kɔnɔ o silamɛ kelen ninnu y'anw mara awa o silamɛ kelen ninnu de denw bɛ sa kogoti sanfɛ o silamɛ kelen ninnu ye jamana diriger o silamɛ kelen ninnu olu de y'an bala an ka hakɛ la k'an ka kalanw tiɲɛ olu de bɛ k'an faga ala ma don o don an sigiyɔrɔw la an ka hakɛ an bɛ impôt sara mais hakɛ t'an ɲɛ o silamɛ kelen ninnu de don chrétien kelen b'a kɔnɔ wa a chrétien kelen tɛ min b'a kɔnɔ waati dɔ sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wallahi billahi chrétiens ma deli i ka tɔɲɔ kelen ma deli ka se Maliens ma Mali kɔnɔ an ma deli ka kɛ i ma kɛ président ye i ma kɛ ministre ye an ka président n'an ka ministre a bɛɛ ye silamɛw de ye a bɛɛ bɛ sali misiri de kɔnɔ olu de Malien den bɛ tɔɲɔ an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ bɛ ngalon de don wa Malien bɛ t'o kalama Malien bɛ b'o kalama an minnu bɛ chrétien jamanaw kan awa an bɛ chrétien jamana minnu kan silamɛ jamanaw tɛ dɛ est ce que i ka tɔɲɔ de sera an ma i ka tɔɲɔ kɛlɛ ma se an ma Diko ko Soumaoro tɛ ta ko parce que Soumaoro ye chrétien ye est ce que sariya la progrès b'i sigi nin kumakan mɛnnen kɔfɛ ni daluya bɛ nin cɛ bolo n'a tɛ Diko interpeller ka yira la a ye dankari jamana ka constitution na a ye dankari jamana ka taabolo la a ye dankari jamana ka hɔrɔnya la a ye dankari jamana ka yɛrɛwoloya la a ye dankari jamana ka jɛ ni bɛn ni karama la chrétiens la gosi nin yɔrɔ la hali ni ne tɛ chrétien ye ni ne ye silamɛ ye ne bɛ k'o de fɔ n ko Mali chrétienya t'a la somaya t'a la an ka don jamana an bɛ se ka don cogo jumɛn de la point ko chrétien bɛ fanga la bi a bɛ se ka dankari silamɛw la ngalon de don o tɛ se ka kɛ an silamɛw de bɛ yen an ye dankari bɛ an yɛrɛ de la o n ko silamɛw ye dankariw yɛrɛ kun de la silamɛw de ye jamana in diriger olu de ye dankari anw na an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ a bɛɛ ye silamɛw de ye a tɛ tɛ jɔn de don Alpha Umaru Konare jɔn de don a bɛ sali misiri de kɔnɔ a bɛ sun de a bɛ jaka a bɛ ye silamɛ Musa Tarawele a bɛ ye silamɛ aw bɛ taa ɲini yɔrɔ jumɛn yarɔ nin kɔni tɛ o yarɔ i bɛ ka kɔni tɛ i bɛ ka silamɛya dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔw la bɛɛ b'o dɔn mais a labanna mun de la tɔɲɔ kɔlɔlɔ ɲɔgɔn faga ka jamana wori ta ka fantanw tɔɲɔ ɲani kasi boko jugu dunko jugu suyali jugu bingani jugu ɲɔgɔn faga jugu ka jamanadenw détruire ka bɛɛ lataa kunfɛ kelen kelen an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ a bɛɛ tɛ silamɛw ye a bɛɛ tɛ silamɛw ye minnu ye dankara anw na bi anw ka yɛlɛ kogoji sanfɛ a sababu ye mun de ye silamɛ ɲɛma minnu tun b'an kun na anw ka yɛlɛ cɛncɛnbaw kan a sababu ye jɔn de ye silamɛ ɲɛma minnu tun b'an kun na chrétien kelen b'a kɔnɔ wa est ce que chrétien kelen b'a kɔnɔ wa waati dɔ sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Diko ninnu b'a fɛ k'u dogo yɔrɔ min na a tɛ marché aw fɛn fɛn bɛ farajɛ jamanaw la i bɛ ka diriger ni kafir i bɛ ka diriger ni chrétienya de chrétienw de don ni chrétienw de don aw b'u ka jamana kɔnɔ yan i ye hɛrɛ bɛɛ k'aw ye yan i ka tɔɲɔ jumɛn de sera aw ma yan adamaden ka kɛ hɔrɔn ye sa Diko tɛ ala ye kira tɛ foyi tɛ mais n'a nana kɛwale la kɛwale min man kan ka kɛ jamana kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi
Sumaru mangata ne te sumaru jogo don nta sia don ta don min don ne to don ba ye komi to ba ye chokomi mais jamana dirizeli am kasara te kertinya la non asmu be asmu islami me ba mana teu maraga teu ngo shia do de ngo itin do de ube mais o do de do c'est ça haro nyugum be dikola bi asumbe ka fanga indirize billahi be ka tande fa unya na bide wallahi asumbe ka fanga indirize bamana te amake marakaye amake flaye wallahi haro nyugum be dikola parce que c'est là wallahi billahi diko c'est là wallahi sina ba pourquoi asmu nunu ni jamana marali mangaw c'est là billahi abe son sukel kamera kateme asmu kande mais mundi ya abe sranka kuma asmu ka abe sranka asmu de attaquer ati chen fo nyoya na koroboro do dongono do kado do mushi de do che jamana amago ba basigi nyumandela kerchendo amago ba basigi nyumandela ni mali ya jamana bi people kanga bode kayira selami manga ka mali mara tugunde amanga ka di mama mami ye selami amanga ka dama tugunde anga kerche on fana laje doni anga kerche on laje doni anga ngolu de laje wallahi parce que diko atesigi clé directement kavo abe asimu attaquer choko do la parce abado na ya asimu attaquer oda mandala de oda manditi ko la de mais abi glo ka keiru aba ke sidri ko ka premier ministre de attaquer ana no fe mo ndarge te juru fembe kungolo bala kungolo asimu de wallahi chocho be ka sukel kele ite ka sukel kele de be ka asimu de kele wallahi asimu de to fo de horonya wallahi muna andikatina kola nebe boku bekele mbu bekele pasa mago banga hakede la muna aw munun be aw te boka asimu kele asimu na ko komi teke ateke bi na ko komi kanga ga abeke mais muna aw te siga ke parce que aw be sira lenye me premier ministre aw bolo aw be ka sukel de attaquer aw be ka asimu de attaquer sukel teo aw be ka ta kere la ko sukel be siga munde keni asimu te papa ka te siga keni asimu teo papa voilà nga diko nyugune be asumula bi parce que asum be fangala parce que ale ka shia doté ale be shia munu rekoni islamia kono ale be shia munu rekoni dine kono ale be sira shia munu rekoni jogo nyuma kono olu doté asimuye mais date sega magala de mimba kono obe sidri ni keleni ni be sade wallahi billahi assez de tala voilà ayerega kuma mo munu nyere sugu donente akambe jonde ngo akambe asimu dema ko sugu mato parce que o chia tale arranger ouais itini min do lu tale arranger ete memi fie bobo jamana yi marali na baskili ba bolo bobo kana ka jamana yi anu ka diriger no on fait ça antonio an faw de islamu ye olu le jamana yi mara amma papa ka sura kono ni tonote an baw de islami muso ye o ye jamana yi mara amma fo sura kono ni nyanite aw har ni mo wero nana ka fo be jamana mara ambe kafiri jamana de ka munun tu ko fela ko me ka jamana ko nanye basigi ni hera sora kono olu de be kata an ka jamana so olu de be ta an ka jamana nyema so ambe munun sigi ko silami u de do ku be islamia matrafa olu kelenu de be na sujudi bi kafiru ye ya olu kelenu de be na utege ja kafiru ye ya ante kercho unte olu ka mara nanga hera bala e ko sumaru manga ga kai horonya be rodme Mogo tumbado mama ka foko jamana hera tumbe sumaru bolo parce que quelqu'un de quelqu'un jamana chaman be hera be munun bolo comment nya hera soro quelqu'un jamana to la togomi anti chef nyogo nyana malien baka islamia fo malien mimbe ko ka ayu lajeki wori be ka nyini togomi ba de be ka nyini kafiru de bolo est ce que be ka nyini nyumana wa jiro be kafiru de ya dauma nanga jamana tunkera komiya nambe ka kuma nanga islamia ni fo Islamia ko kwanka empomine kafiru de la o kafiri kele nunu am de be ka bokana bara ko lu bolo abe islamia ante islamia anta tanyere kumbolo folo anga jamana la bara kanga bara chokomia islamia ko kwanka empode mine kafiru la mauma te sali anga sali kelaw ko lu ke prezawnie o lu katla kata sujudi ke o kafiri kele onye tu te chefo nyonya na ngata ka boya anka faraka mali dem famba de be munun be mo no fe ko kanula tendro nye karta kanun tugule be kata mabade do ntarke jamana mabawde mabai an bolo ya wallahi billahi wallahi ni ko be saudi jamana tabbi ni te bana masake den kay te maba soro de e bolo almami munun be o rube ke fo sigiro ma worona de la o rube ko fo sigiro ma worona de la ibe misiri toro de ko halu be ka misiri munun sali wori de do ibe sarade
ibe sara de kalo be jaibu tege jata ataka kefu eduko ika misiri be ka sali sharala ikanga sharade ma hake dobe no bi bolo sharala ikanga sara wasaba ubi wana ni ubi waworo na kyara waworo ante chefo nyonya nanga taka boya mana kamfoni dulomi kamfola nkuna diko de aduna taborata ntarke minye oyoyi har ni jamana ndali naka herabe fula de bolo abe dama anta dama ka fo fula de hotere amba dama parce que jamana dembe mako be jamana ka hera de la amma go bode la ni ebe nyugo ashimula onte nyugo ashimula har na sura na te siya kelena way har na sura ante nyugo kan fo ane marakai ale siya mi ya har na sura ante nyugo kan fo ante boyoro kela mammo yoro kele mambe du kolo kele ndi c'est ça la vérité ode do anga chiere refo nyonya ibe bo ikayoro la katabara de tabara ke de diko e konte marché tukunde ye dankari jamana sharia la de progreri au sigilembe ende chemi mbora da ka kuma fo ninte mo de ni de aya la de ninte mo o kama ko bon o de anga candidat yi afoko bon ne be fenkelen fawnyana ay ta candidat ni me akana ke mo yimi be M5 kono bala ese diko ere M5 ere mo bonya M5 ene ore fawnyana sa ne ko mango na utukile mbe diko de ko a résultat be na ya dunyera de e toro kuma dogolende tundo embe ka kuma bi Kader du tundu aller tout mo yere ta aller do yere mo yere ta do à vrai dire mais je pense que akanga sur parti mina oui RDD akanga sur parti de kono mo tunta do bi amaboka kuma mo de be munun dimine be diko koro ka sabu ke diko ye mawu degu te munu be munu ngete munu de wallahi ni diko ma togodo billahi labante nyenyen kale alala wallahi iye be de tono be munu na ka sabali koro nga dambe ko bela de dambe nyana mala surtout ibika ke wale mi orienté jamana de ni nyonje surtout jamana de ka hakebe ka minula alama dodo ka sababu ke e ka ministry tani ka député tay ka sababu ke e de be nyama do sugandi ka sigi jamana de kuna hake na mena wallahi dondola alaba bange ni mami go ko abi defa ngalonde pour que aka diko defa ay diko sama ka ba ka dabo mali joli kola akato misiri kono obisika minka ya ayo kayete point final oredo en tant que na dabe jamana kola ndarge abol diko e mundi a onte minye ni kurana kala de do o dunia tale kelena anyobe obere kala fona to la tara anglais kala de mo kala de mais ni kurana kala de français mbe de buro la donen doni mais kurana kala mi mbala ambe o kala kelende kala c'est ça asine ga koro katima sika mais jamana jo kreka site jatede ay site jatede munde be jate hakili nyuma o de be jate jamana dum be bonno la tugo dumena o de be jate kuma be ni nyoro de ko anka chienfu nyonya na ko be boka diko defa abanjo len soroya diko te defa ni transition inka parce que diko ere nyugune ndebe asimula de diko nyugune ndebe asimula adunte marché de ay diko aya la je ko sobe de akamana ganendo do ni mo qualité façon nana jamana yin soro tugo dumende la folo o de kamara gambe diko la nga adaka di diko la katema ademe bagaw kande ambe nyon kele ne rigimande nunu ga video ntesiga be décortiquer bide sinon nunu ya ira diko la de akoko mo ka image be diko bolo ko mo ka vocalu be diko bolo ko diko yere ka ko chamambo olu bolo ko diko yere ya kam ni mitini minki aka ni kurana kala mi nyere fananke ko kurana kala yena ka bo aya munde fo aya fo jonje e ko ndogo lendwa ke mbe mi fawnyana diko waiba wati de serana mamanko wati do sera diko idamine de nimi damine billahi labana mamunu be ki defa olu yere e yaro ye be kuma sulu yere ye jebe de kuma sulu yere be banila be tigele bila depuis moti jabi be nana jo chela ki jabi parce que tien bobolo tien te dogonde voilà a trouver risia abedanina asimu toy akata sukel toy akata vocali mi ni ka mo bla ku ka bonae ke nyore fo sango vocali ko chamamba kono e chine mais au thème mali densi arrangé bi kuma be ni rodika to sita on arrangé bi mimba on arrangé bi jebe kata tugo mi ankata te mais ante tu au ka hakilina kono ante tu au ka pechi kono kala sagi ko tugo kwa ay no tumba ula tumba la bo depuis kun depuis wati mina amake fangai depuis wati mina sukel ma fanga soro kele tumbe sega ko wati me bitede bi hakilina kelende do
Ankata jihadisme mumbe na o almanu tisiga bo katu kele comme nana ni dine to dine ba o bolo sora suka fere ni katu kele amago be nindela mais avocali bora mabo anka papa katola anka foi matunola anya chiende fode amma fo kuma nyumani juguma ba kono le mimba kono o town de arranger atem maldensi arranger bi awate mali yere arranger bi mali kanu be choche la bi iti bamba ke ni vocalinga ko be ka keleke breke ni vocali ndronde bi non jamais grands amis ni sukel tunye ni mfo afele fanga mina wati mina bi ko ya fo ka to fanga de la bi kele choko were bala minteni na tunya fo bi ko ni ka to fanga la abisika kele mais abe ni mfo wati mi atunte fanga la de mais hana atunte fanga la atunkanga bo o mama de akanga kele choko me abe kele choko la mais on ya do vocali mboku te femere pour que kamro fara ka bo nyona comment o tesika asimu kele commanda uye awere ka kuma ni esia sugu jumenya esia mi do maliende donde sia ere kana kala ere asimu me ye maliende c'est ça la vérité maliende dongono kado kasunka maraka shenefo maninka abe malibe ere mafsani maninga uya urumunun te ko kalama maninga ere ke buma ere te urun nalu lemba de do billahi jamana intedi oluma foka jenwuli tugu oyene ka idée manden kaw fo ka walmando foli mini dantala balma kede do agas 24 aya fo sungurum bambintari sigiti ko ka salon kono kale be diko fasada ko dine yo haram ya fono ko ate passé ande negende olu de kwam sardini mogoma aw ya tage dongilida ko dongilda haram ya no be aw yere fasabe ka daw ka salon kono aw be munde fo sisa aye koko haram ya alaba ada tora awla ambe nyogombolo dande do sali internet ambe ponjugo mama le boss serbalane roxe paxe ba LG production demtawa tonyon dalaman saude internet bi bolo sangaje